Ato sa Murag wala man. wala. Mga batanon naman to.
Mayong hapon na sa atong mga suki nga tigmaminaw. Dinigyapon sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM o sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry diri nanukad sa Salay ni Samis Oriental. Mayong hapon ka natong tanan samtang kamo nagapaminaw karon dinini ni atong programa Mangandamta pa iluna sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kay ang atong topik karon dako kayong kahimuan alang sa atong espirituhanon nga pag sunod sa atong manluluwas sa Ginoong Hesus. Mayong hapon kaninyong tanan ang atong programa karon magatuon kita sa atong topiko nga gauluhan God. Unsa man gyud kining Ginoo samtang atong padayonon uban ako ninyo kini gihapon ang inyong suki sa kahanginan inyong igsuon servant of God Tina Dahilan Sadora o karon ang pundisyon sa atong topiko makita sa Genesis 1:1 nga nagaingon sa sinugdanan ang Dios nagabuhat sa mga langit ug sa yuta. Dinhi gihapon nining atong programa Mangandamta. Daghan kayong salamat sa iyong pagbanuban kanato ilabi na usab sa atong mga minahal sa kinabuhi ug ginuman usab sa atong mga suki nga nagapadayon sa pagsunod nining atong programa. Kumusta mga higala o kaigsuunan? Dugay-dugay ta wala nagkahimo sa pag live last week tungod kay dunay disruption sa atong electricity, wala tay kuryente last week. So na blangkuhan no na wala ta nakakuyog-kuyog last week. So karon hinautunta nga nagaandam kamo og kuyog kanako andama usab ninyo ang imong Biblia tungod kay ato paminawan ang tingog sa Dios. Tingog niya nga gisulat sa bala niya kasulatan. Shout out mga Sisi Loves, Ma'am Rachel Obalde, Ma'am Meredith Mamaat diha sa atong tubangan sa atong station no. Kumusta kaninyong tanan? Sir Edwin Amparo atong PSDSIC diha sa Claveria West District. Ino ba nanusab sa atong mga pinalangga nga mga principal no, si Ma'am Florencia Baang, Ma'am Marilyn Aban, ubanusab sa itong mga higala ng mga principal sa tibuok Miss Samis Oriental. Kumusta kaninyong tanan? O samtang kita, magasugod karon ining kahaponon, atong pangayuon ang lamdag sa balaang espiritu nga may mga kuyog kanato samtang atong sugdan ang ato nga pagtuon ining kahaponon. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, we thank you, O God, for the privilege of life that you give on each and every one. Thank you for the good health, for the love of the family that you shared and you are going to give unto us this afternoon, O God, as we study your word. We hope and pray that you are going to bless all of us. Please be with us this afternoon. Open our hearts and our minds so that we can understand the things that you wanted to impart unto us this afternoon. Oh God, we are going to submit our life unto you. Bless those who listen this station and also those who follow our Facebook page. We hope and pray, Father, that you are going to extend your hand to them and bless them, more blessings to them this afternoon. We hope and pray that you forgive all our sins as we study your word through Christ our Lord and Savior. Amen. So this afternoon, ang atong topiko nga atong paghisgutan karon, usa ka dako nga topiko tungod kay kasagharan dunay mga katawhan nga nakaila nga dunay Ginoo apan kinsa magyud kining maong Ginoo. Atong obserbahan mga igsunan, atong ilailahon pag-ayo kinsa gyud ang Ginoo nga atong gialagaran. Nganuman tungod kay kanang mga lalaki sa Tagalog na siya, Ginoo na siya. Di ba? So dapat atong ilailahon unsa man gyud ang Ginoo ug unsa man ang iyang function sa atong mga kinabuhi nganong naginahanglan mata og Ginoo ug ngano man usab nga asa man nagagikan ang pulong nga Ginoo. Okay? So atong unahon sa pag-study ang word God. So ang Genesis 1:1 or Genesis 1:1 pakita sa ato no ato ablihon una atong Biblia sa Genesis 1:1. Kini dinhi sa Genesis 1:1 mo siya ang pinakauna nga teksto sa balaan kasulatan. Mo'y pinakauna nga libro
Ang Genesis, kunya ang pinakauna nga teksto, Genesis 1:1, nagaingon siya diri, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, sa sinugdanan, ang Dios, no, ang Ginoo na naghimo sa tibuok langit ug sa yuta. Wala ba ninyo ninahibal mga kaigsunan? Nga naman nga ang first text sa first book sa ato Biblia, nagasulti man siya sa sinugdanan. So, buti pasabot that this number 1. So, sa atong kinabuhi, samtang kita lakaw-lakaw nining kalibutan, dapat na to itop priority ang Ginoo. Number 1. Kaya ang God, dili siya gusto nga, second lang siya. No? Dapat number 1 yun siya. Nga naman, kung atong una-unahon mga suking ating paminaw, ang Ginoo mismo kumpleto na. Walay makulang diha kaniya sa mga katawhan nga nagsalig kaniya. Ang Ginoo kumpleto. Nag-iyon siya nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Unsay nagkaproblema nato mga suking tigpaminaw? Tungod kay atong gihimo ang Ginoo nga last. Kung atong maobserbahan, kung atong tan-awon ang atong palibot, sa diha nga dunay balatian, di ba? Ang kasagara unahon ipaadto din sa doktor, or ipaadto sa mananambal, or magbuot-buot din sa unsa man naunaan nato. Nagyo na Ginoo unaha, seek ye first. Usahay aher ta moduol og Ginoo basta cancer na stage 4. Kanang dili na maulian sa tao, dili na maulian sa doktor, aher din ta magduol sa Ginoo. So, ang Ginoo dili siya musugot nga siya ang last. Dapat siya ang una, no? Siya ang first. So, muna nga sa sinugdanan, ang Dios nagabuhat sa mga langit ug sa yuta. O kay ang Dios man sa sinugdanan, sa last nga teksto sa Biblia, makita nato sa pinadayag or Revelation. Revelation 22 verse 21. Nag-ingon sa siya, the last book of the Bible closes with this word. Nagbasahon nato ang Revelation 22 verse 21. It says here, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ang grasya sa Ginoong Hesus magauban sa tanang mga balaan hangtod sa kahangturan. So, ato nakita, no? Ang sinugdanan mao ang Ginoo. O ang katapusan nga text nagahisgot sa iyang grasya. Tungod kay ang grasya sa Ginoo igo na alang sa tao. Okay? Ang sinugdanan ang Dios, siya ang naghimo sa tanan butang, ug ang katapusan grasya. Kita nabuhi pinaagi sa grasya, kita maluwas pinaagi sa grasya, ug kita makaangkon sa kagawasan pinaagi sa grasya nga gihatag ni Kristo. That is why ato nakita na si Ginoong Hesus mismo kompleto na, Ginoo mismo kompleto na, wala na makulang sa iya, no? So Paul summarizes his instruction to Timothy with this word. Kita na to. Tanaw na to sa 2 Timothy verse 3, chapter 3, verses 16 and 17. Nag-iyon siya diri. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang tibuok, no? Nakita nato kanina, ang atong first na text is Genesis 1:1, mo to siya ang sinugdanan. Unya ang atong ikaduhang text, that is the last text of the Bible, Revelation. Pero nag-ingon si Pablo, si Apostle Paul, nag-ingon siya kang Timothy nga ang tibuok, meaning from Genesis to Revelation. That is the 66 books of the Bible. 39 books of the Old Testament and 27 books of the New Testament. Dili pwede nga ang New Testament lang, kay dili siya matawag na Bible pagka New Testament lang. Dili sa siya Bible kung Old Testament lang. So dapat, the combination of the Old Testament and the New Testament mo na siya gitawag Bible, meaning duha ka testamento nagahimo sa usa ka Biblia. That is 66 books of the Bible. That is why Apostle Paul said to Timothy at ang tibuok na kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlo, alang sa pagpanulid
ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So, ang tibuok nga kasulatan mao'y makahatag sa tao sa pagkamatarong. Tungod kay ang pulong sa Dios, this is inspired by the Holy Spirit. That is why dili ta pwede nga magtuon sa balaang kasulatan nga dili ta magampo. Nga naman dili pwede nga atong knowledge or atong kahibalo ang mag-analyze or mag-interpret sa Biblia. Dapat ang Holy Spirit from God, siya ang magpasabot kay aron nilamdagan sa balaang espiritu tungod kay ang pulong sa sinugdanan, sa sinugdanan mao ang pulong ug ang pulong inubanan sa Dios ug ang pulong Dios. So mismo sa diha nga study ta sa Biblia, atong gipaminaw ang pulong nga iya sa Ginoo. Dili iya sa tao, iya sa Ginoo. So ang tao, usa lang siya kaente, nagigamit kay kita man andunay baba, kita man andunay mata, kita man andunay dalunggan. Gigamit ta sa Ginoo kung magpagamit ta. That is why we are going to submit ourselves to God aron sa atong pag-study sa Word of God. Ang Ginoo mao'y magpakig-istorya ngadto sa iyang katawhan. Okay. Unsa man ang giingon sa mga buang? Ang mga buang kasagara, no, sakit kay paminahon buang itawag, no. So the fool hath said in his heart, there is no God. Ha? Ang Biblia sa Salmo 14 versikulo 1 nag-iyon siya, ang buang diha sa iyang kasing-kasing miingon walay Dios. Mga dunot sila na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod, walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. So, muli ini mga tao nga mga buang-buang. Okay? Mga buang. Gaingon sila nga walay Ginoo. Ano man, dili sila gusto nga makoreksyonan. Okay? Dili sila gusto nga dunay makalabaw nila pananglitan sa mga atheist. Kasagara sa mga atheist, nag-iyon sila, there is no God. No? Sa mga scientist, dili sila magtuo o Ginoo. Nganong dili sila magtuo? For them, all things nag-abot pinaagi sa chance. No, chance lang yun. Nganong dunay tao. It's a chance. No? Muna siya gitawag sa Biblia sa Salmo 14, versikulo 1, mga buang. Okay? Kaya nga man, kay ang dili magtuo sa Ginoo, gihimo nila nga Dios ang ilang kaugalingon. So, gitawag sila sa Biblia nga buang, sumala kang King David, no? Unay statement ni King David. Unya ang mga agnostic says, sa mga agnostic klase sa mga tao nga nag-ingon diri, I do not know that there is God. Wala daw siya kabalo nga dunay Ginoo. Kay nga naman wala na kabalo. Daghan man ang nagsangyaw nga dunay Ginoo. Tungod kay gipagahi tuyo ang kasing-kasing aron sila dili makasabot, no? Nag-ingon siya, I do not know that there is God. So, usahay, mga tao, kay lagi tao man, we are rational being. Aron dunay mga pagsumangil ba? Aron dunay pasumangil na dili makatuo sa Ginoo. Gaingon-ingon din, wag magmasayod. Mugya po ni mahitabo sa katapusang mga adlaw. Daghan kaayo sa social media na pwede nato paminawon, apan dili maminaw kay kipakaingon nga wala may Ginoo. Kay ngano kung doon na pa'y Ginoo, so wala untay pobre karon mo anak man dayon, no? Kung naa pa'y Ginoo, wala untay mga paralyzed karon. Pero unsay gisulti sa Biblia, mga buang, okay? Mga buang dato mga tao nga dili mo tuo nga dunay Ginoo. The materialist says, I need no God. Muna silang mga klase sa mga buang. Okay? Tungod kay sapian naman kay sa tanan, tungod kay gwapa makaya, mga gwapo kay sa tanan, gaingon na nga, I need no God. No? So mala, no? Dunay mga tao nga sa diha nga masapian na wala na nanginahanglan sa Ginoo. Pero kung masakit na, Ginoo dayon, sumutong gitawag nga mga buang. Kinahanglan daw nga kung kita nga mga Kristiyano, dapat ang atong iingon, there is God and I need Him. Okay? Kinahanglan atong ipabarog nga dunag yung Ginoo o ato siyang gikinahanglan. So, doon mga tao, mga Christian, nga mga sapian,
apan sa kanunay gyapon kinahanglan gyapon nato ang Ginoo. Nganuman tuod kay kung wala ang Ginoo, we have nothing. Wala tay mahimo. Nganuman isa lang kapag pitik sa kamot sa Ginoo, diha ra kataman, di ba? Nag-iyon siya, uy, buang. Kung sabay imong panganti nga karon man taman o di na ta maabtan og ugma. That is why every now and then kung unsa may status sa atong kinabuhi, masapian ka man, labaw na pobre. So we need God. Kinahanglan atong kinahanglanon gayud ang Dios nganuman. Bisan pag unsa ka karon kaayahay sa pagkinabuhi, apan kung wala ang Ginoo, wala kay matuod nga kalipay. Ano wala matuod nga kalipay? Ano man, kay tuod kay bisan pag daghan kag kwarta, mas dunak yung tao nga mas daghan pag kwarta nimo. Og nya, kung daghan na kag kwarta, kasagara sa mga kwartahan gid sa nga tanan is mga tigulang sad. So masubo na sad nga naman wala may paglaom. Kay kung dunay Dios sa atong kinabuhi, doon naman tay paglaom. Nga naman bisan pag mabuhi tag mamatay basta naa ta sa kamot sa Ginoo, maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan bisan pa human sa kamatayon. Para sa mga katawhan sa Ginoo, walay kamatayon. Ngani ang kamatayon gipagsama lang sa pagkinanok nga katulugon o nakatulog lang siya diha sa lubnganan. Apan sa pagbalik sa Ginoo, pukawon kita og dad-on niya ng langit ng puloy-anan nga gitagana sa Dios niadtong mga matinumanon. So, why this subject? Nganong ato maghisgutan kini karon ang atong title God? Nganong gisgutan mo nato? Aron atong ila-ila pag-ayo ang Dios. So, ang Dios matuburan sa kinabuhi. Atong mabasa sa John 17 verse 3, nag-ingon siya diri, og ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Kristo Jesus nga imong pinadala. So ang Dios nagpaila, no? Kinahanglan nato istadihan ang Dios tungod kay daghan ang nagtuo sa Ginoo apan wala na ilhi kung kinsa siya. Ginoo lang, ana lang, nagbuhat lang sa kalibutan, ana lang. Pero ang mga promises na everlasting life wala makita. Ano man, kay wala nag-study sa Biblia, nagsunod-sunod lang man kung unsay gisulti sa mga lideres sa iglesia. Gani, ang mga buta, ingon pa sa Dios, dili pwede nga mag-guide sa iyang kapwa buta. Kay kung duha sila buta, mga hulog sila sa tabay. So, that is why, nga kinahanglan na to, ablihon ang atong Biblia, atong ilailahon ang Dios, atong estadihan ang kinaiya sa Dios, kay aron ang atong pagkinabuhi o ang pag-alagad sa Ginoo mahimo kini nga dunay abot, no? Dunay pulos. Nga naman, kung mag-alagad ta sa Ginoo niya, magsunod-sunod ra ta kay wala ta nag-study. So, ang atong nasayran kasagara mao lang ang tradisyon. So, nag-ingon ng Dios nga kawang lamang ang ilang pagsimba kanako tungod kay mga sugo nga ilang gipanudlo, mga sugo nga hindi mo lamang og tao. Pananglitan, kanang maingon ta nga sa diha nga mamatay ang tao, muadto ang iyang espiritu sa langit. Tinuod ba na siya? Muadto na sa langit. Nag-ingon siya, sa diha mamatay ang tao, ang iyang lawas kay gikan kini sa abong, mubalik sa abong. Ug ang iyang gininhawa kay gikan kini sa Dios, mubalik kadto sa Dios. So buot pasabot ang kalag, nag-iyon siya no sa Henesis nga sa diha nga gihuypan sa Dios ang buho sa ilong sa tao nga iyang gihimo, nahimo nga ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Buti pasabot nga ang tao mao ang kalag nga dunay kinabuhi. Moderitso ba ang sa diha nga mamatay ang tao, moderitso ba sa langit? Unsa mo adto sa langit? Ha? So, nag-iyon siya nga pag abot sa Dios, no? Pag-abot sa Ginoo, moabot ang panahon nga iyang hukman ang mga buhi o ang mga minatay. Sa dihang mubalik si Jesucristo diri sa yuta, banhaw niya ang tanan nga mga nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Natuwa sa langit ug mahimo siyang buhi. So nanay lawas, no? Dunay lawas ug kadtong mga buhi sa iyang pagbalik, iyang ilisan ang lawas
gikan sa lawas nga mamatay ngadto sa lawas nga dili na mamatay, o gikan sa lawas nga madunot ngadto sa lawas nga dili na madunot, og silang tanan katong buhi sa iyang pagbalik, o katong mga minatay nga nabanhaw sakgahon siya sa panganod ug magdungan, no, pagsugat kang Ginoong Hesus didto sa panganod ug dad-on ngadto sa langit. Subuot ipasabot kining giingon nga atong ampuan ang kalam kay para gikan sa purgatorio dad-on ngadto sa langit. So dili ka na siya tinuod, no? Dili siya tinuod. Kay ang pag-adto sa langit mabuhi man sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, mabuhi ang mga iya nga katawhan ug uban sa mga buhi nga ilisdan ang lawas mukuyog sa pagsugat sa panganod. So God wants us to know Him. Ang Ginoo gusto niya nga ato siyang masayran or ato siyang maila-ila, no? He wants His enemies to know Him. Bisan ang iyang mga kaaway, gusto niya masayran kung kinsa siya. Gani ang Exodus, no? Ang libro sa Exodus 7, versikulo 5 nagiyon siya, og manghibalo ang mga Ehiptohanon nga ako mao si Jehovah sa diha nga pagatoy uron ko ang akong kamot sa ibabaw sa Ehipto og pagakuhaon ko ang mga anak sa Israel sa taliwala nila. So, ang Ginoo gusto siya nga ang iyang katawhan makaila sa iya. O bisan gani ang iyang mga kaaway. Gusto siya nga may balaan sa iyang mga kaaway nga siya mao ang Dios, siya mao si Jehovah nga nagkuha sa mga Israelitas gikan sa Ehipto babalik ngadto sa Kanaan. Gani bisan gani ang mga hari no walay makapugong kung ang Ginoo na mao ang magpataliwala sa iyang katawhan. Ang Kapitulo 8, versikulo 22 sa maong libro sa Exodus nagyon siya og niadtong adlaw ibulag ko ang yuta sa gusin diin nagapuyo ang akong katawhan aron walay mga duot sa mga langaw nga makaadto sa tuyo nga makaila ka nga ako mao si Jehovah nga ania sa taliwala sa yuta. Sa diha ka doon natay paglaom, doon natay pagtuo sa Ginoo. Doon na yung kalainan. Doon ay kalainan. Tali sa katawhan sa Dios o katawhan nga dili iya sa Dios. Ang Kapitulo 14 sa Exodus, versikulo 4 nagyon siya, o pagahiun ko ang kasing-kasing ni Paraon, ug iyang apason sila, o pagahimayaon ako ni Paraon, o sa tanan niya nga kasundaluhan, ug manghibalo ang mga Ehiptohanon, nga ako mao si Jehovah, ug sila nagbuhat sa ingon. Tiyaw mo ka na mga suking tigpaminaw. Bisan ang mga kaaway makaila nga ang Dios maugayon ang Dios sa Israel, ang Dios nga mao'y magbubuhat sa kalibutan, ug ang Dios nga mao'y naghatag og kaluwasan sa iyang katawhan. Kung ang Ginoo na wala gyud dapat kahadlukan sa katawhan sa Ginoo, kung adunay Dios nga atong gialagaran wala gyud tay dapat kahadlukan. Ngani doon daghan mga katawhan no nga gibaliwala ang Ginoo tungod kay sapian man sila. Pero kung atong hinumduman mga suking tigpaminaw, ang Dios kung datay Dios sa kinabuhi, wala gid tay angay nga kabalakan, walay stress, walay depress kung atong nailhan ang Dios natong gialagaran. Kinahanglan ato siyang ila-ilahon kung kinsa siya. Siya ang magbubuhat sa kalibutan sumala sa Henesis. Siya ang nagluwas sa iyang katawhan ug magluwas pa yun sa iyang katawhan sama kanato karon. Kung giunsa niya pagluwas kaniadto, iya usab kita luwasod karon. Gani ang Ginoo, God wants all men to know Him. That is why He sent His beloved Son. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Unsa kada kung gugma sa Ginoo mga suking tigpaminaw, aron ato siyang mailhan, aron ato siyang maalagaran, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, aron mahimo na itong sample, no? Mahimo na itong example, kung giunsa niya ang pagserbisyo, giunsa niya pagpakatao diri sa kalibutan. Ang Dios bisan sa iyang pagkahari, iyang gibiyaan ang langit aron
ipakita ka nato kung unsaon nato pag-alagad kaniya. Gani gusto siya nga ato makita nga ang pag-alagad kaniya dili lisod. Gusto niya nga ang pag-alagad kaniya makita nato nga kini gaan nga naman iyang gipasabot nga siya gugma. Okay? Sa 1 Juan 4:8 lagi siya nga ang wala makaila sa Dios, ang wala mahigugma, ang di kabalo mahigugma, wala makaila sa Dios. Tungod kay ang Dios gugma man. Gani gigamit siya sa kaaway ang pulong gugma. Gihimo niya nga ang gugma mga gipang kasama sa kuan ba, mga salida-salida nga basta gani nahigugma na nana din involved on sex, ang lust, nana din ang mga divorce. Dili na mao ang gugma kay ang Dios gugma, ang Dios prinsipyo o kini nagalangkob sa napulo kasugo nga dili nato lapason ang pag-ugmahimong mga adulterous, no? Ang Dios napakita kung unsaon nato ang pag-alagad kaniya nga tinud-anay ug iyang gi-explain nga siya gugma. Buti pasabot nga kung nahigugma kita sa Ginoo, dili lisod ang pag-alagad kaniya. Gusto siya, no? Ang atong libro sa Juan. In John 1:18, nag-iyon siya, no man has seen God at any time, and the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Walay nakakita sa amahan, gawas lamang sa anak. Ha? Walay nakakita kaniya. Sa personal, no? Sa personal, walay nakakita kaniya, gawas lamang sa anak. Apan si kinsa kato nakakita sa anak, nakakita sa amahan. Tungod kay ang amahan ug ang anak usa ra man, no? So in Matthew John 5:39 nag siya kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod kanako. Mo na hinungdan mga suki at tagpaminaw nga dapat nato istadihan ang balaang kasulatan. Dapat nato ablihon ug dapat kita magbasa niini tungod kay kini man ang source of life. Mao kini siya ang gininahawa sa atong espiritu, ang pagbasa sa balaang kasulatan aron atong mailhan ang Dios ug atong maila-ila. Apan sa atong pagtuon mga suking ti paminaw, kinahanglan isulod nato sa tunguna-una ug kasing-kasing. Nagdili kita nagabasa sa balaang kasulatan tungod kay gusto ta makigdebate, kundili ang pagbasa nato sa balaang kasulatan tungod kay nasayod kita nga pinaagi niini kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. Sa revelation of God, no? Revelation of God, a pagan philosopher has asked Christian, "Where is your God?" And the Christian asked the pagan, "Where is He not?" Makita na to sa libro sa Salmo 139, versikulo 1, paingon sa 9. Nagkuhan siya, no? O Jehovah, ikaw nagasusi kanako. Muli siya ang sulat ni Haring David. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa kunang-una bisan sa layo. Ikaw nagasusi sa akong alagyanan ug sa akong paghigda ug ikaw nahibalo sa tanan ko nga mga dalan. Kay walay mausa ka pulong sa akong dila. Kundili o Jehovah aniya karon ang tanan nahibaloan nimo. Sa likod ug sa atubangan gibantayan mo ako ug kanako gitapion mo ang imong kamot. Alang kanako katingalahan kining kinaadmana, kining taas, dili ako makakabot niini. Asa ba paingon gikan sa imong espiritu? Kung asa ba ako mokalagyo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako ngadto sa langit, didto ato ikaw. Kung sa Sheol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, ania karon didto ato ikaw. Kung itaod ko ang akong pako sa kadlawon o magapuyo sa labing mga kinatumyan nga dapit sa dagat. Kita na ito mga suking tigpaminaw. Ang Diyos is omnipresent. But pasabot, nga bisag asa kita paingon, anaa ang Ginoo. Kung asa man ta karon, ang Diyos anaa sa imong kiliran. No? Bisag pag-unsaon sa mga atheists, sa mga
agnostic nga pag-ingon nga asa man ang imong Dios. Busa mga suking tigpaminaw, dili ta angay mapalaka sa atong kinabuhi. Gigugma gay sa Dios ang mga langgam nga wala magatanom. Hapan sila makakaon, ano man, gigugma sila sa Dios. Ang mga bulak, bisan wala sila magbisti, apan sa kanunay sila adunay tiyada makaayo ng mga bulak sama sa lili nga bisan pa sa King Solomon. Walay sama kanindot kasinina sa mga lili nga nagatubo lamang diha sa lapukon ng mga dapit. Kung ang wala nagtuo sa Ginoo, magayon asa man ang inyong Ginoo. Makatubag ka ba? Kung wala man ang Ginoo, ngano nabuhi tandod karon? Kung wala pa ang Ginoo, ngano man nga ang mga butang sa kalibutan padayon sa iyang mga regular na pagtuyok sa kalibutan. Kung wala ang Ginoo, ngano makasustain pamantahan tud karon? Kung wala ang Ginoo, unsa pa man ang atong dangpan? Napabatay laing madangpan? Ha? Napabatay laing madangpan? The work of God prove that He is. The heavens declare the glory of God, and the firmament shew His handiwork. Tan-aw na to ang kalangitan, mga suking tigpaminaw. Diba? Ang mga langgam sa kalangitan, nag-aawit man. Bisan pa ang mga gapon na wala may nag-guide kanila, apan makamugna sa maayo kay nga mga itsura, mga figura. Gani, ang salmo, mga suking tigpaminaw, nagahatag og maayo kayo nga instruction, maayo kayo nga panig-ingnan, na ang kamot sa Dios maoy naglalang sa tanang butang. Ug tungod niini, mga suking tigpaminaw, ang Ginoo nagahimo og pagpaila-ila sa iyang kaugalingon, pinaagi sa pagpadayag sa iyang gugma ug nagpadala sa iyang bugtong anak aron atong makita ang gahom sa Ginoo. Sa diha nga nakauban nato ang Dios, si Ginoong Hesus diri sa yuta, no? Kita nato na ang iyang mga experience na na-experiensyahan, mga suking tigpaminaw, bisan pa ang mga patay iyang panaw, bisan pa ang tubig iyang gihimo nga wine. Okay? Ang tubig gihimo niyang wine. Bisan pa ang walay isda gadagat, adunay isda na nahimo pinaagi kaniya. Ug bisan pa ang dagat, nagalakaw siya. Ug bisan pa ang kamatayon, wala nakapugong sa iyang pagkabanhaw. For invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. In Romans chapter 1 verse 20, no? Nagaingon siya diri, kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom o pagka-Dios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila'y ikapangulipas. Gusto sa Dios nga ikauban kita sa ikaduhang pagpadayag. That is why pakita niya kung unsaon nga mahimong maila na to siya o gigugmaon na to siya tungod kay walay lain. Wala tay mahimo kung wala siya. Christ is proof that God is He that seen me, that seen the Father. Iyang gipakita na sa iyang pag-ani sa kalibutan, ang tanan nga nakakita kaniya, nakakita sa Amahan. Gani kung atong susihon sa iyang pag-adto sa langit, no? Sa iyang ascension, sa iyang pagsaka sa langit, human sa 40 ka adlaw diri sa yuta. Sa iyang pagsaka sa langit, mga suking tigpaminaw, iyang gibilin ang balaan nga espiritu aron ang tanan makabenepisyo sa comfort, no? Gitawag siya comforter. Ang Holy Spirit is comforter nga maoy magtatabang nato karong panahon na kung ato lang siyang sampiton ug ato isubmit ang atong kaugalingon ngadto kaniya. That is why sa matag buntag i-advisean kita
ha? Pinaagi sa alagad nga sa Ellen White nga sa matag buntag kinahanglan atong sangpiton ang balaan nga espiritu aron iya kitag kuyugan sa tibuok nga adlaw sa atong pagkinabuhi. Matag adlaw kinahanglan ato siyang sangpiton, ato siyang invite, no, nga mopuyo sa atong lawas or sa atong kasikasing. Mopuyo si Jesus Christ, mopuyo ang Comforter which is the Holy Spirit aron ang mahimo nato ang mga butang uyon sa iyang kabubuton. Tungod kay wala may mahimo si Satanas kung anaa ang Dios sa atong mga kasing-kasing. John 14:9 nag-ingon siya, Jesus mitubag kaniya sa kadugay na ninyong pagkiguban kaninyo ug wala pa day kamo makaila kanako Pilipi. Ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Noon sa bang miingon mo ikaw ipakita kanamo ang amahan, ha? Ang nakakita sa Dios nakakita sa amahan. Tungod kay ang Dios, amahan, anak ug ang Espiritu Santo tulo ka persona usa ka Dios. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily, no? Ang tibuok, no? Langit or amahan, anak ug espiritu usa ka Dios, gitawag siya Godhead. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang buk-os kinatibuk-an sa pagka-Dios, no? Makita nato sa Colosas 2 versikulo 9. Ug ang Hebrews chapter 1 verse 3 nagyon siya, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had made He by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. No, siya nagalingkod sa tuo sa kamot sa amahan dito sa langit. O ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4 nagyon siya diri, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believeth not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Gituyo mga suking at tigpaminaw nga dunay mga tao nga dili makasabot, dunay mga tao nga ilag yung ipagbarog nga walay Ginoo, ano man kana siya mga ahinti sa yawa. Okay? Mga ahinti sa yawa. Busa ang uban masuko ignon nga ahinti sa yawa, pero barog yun nga walay Ginoo. So sa ato nga mga Christian, ang dili mo tuog Ginoo, iya gyud siya sa yawa. Nga naman sa ulahing mga adlaw duha lang ang grupo sa tao. Ang nagtuo nga dunay Ginoo, mga anak sa Dios. Ang tuo nga walay Ginoo, iyan siya mga anak sa yawa. Ug karon ilang gipakusgan nga walay Dios, no? Nganuman nasayod sila nga ang ilang panahon gamay na lang or haduol na kay ang pagbalik ni Jesus Christ. That is why daghan kay mga tao nga nagtuo baylo sa salapi usahay, baylo sa salapi nga tabangan sila, musulod lang sa religion nga nagtuo nga walay Ginoo. Nganuman musa na siya ang gigamit ni Satanas nga ang mga tao patuuhon nga walay Ginoo tungod kay ila din i-prove na siya ano kung wala kung naa pay Ginoo wala inana ba. So kay nag-iun siya dinhi nga ang yawa usganon karong panahon na sama siya sa leon nga nagagulob og nangita sa iyang matukob. Busa gamiton niya ang tanan niya mga ahinti kutob sa iyang mahimo kay para ang mga tao dili motuo nga dunay Ginoo. Gani ang uban nituo nga dunay Ginoo, apan ang function sa Ginoo o ang gusto sa Ginoo, ang sugo sa Dios, wala nila gibali-bali o wala nila gipanumbaling. Ano man kay nalingaw pa sa mga butang sa kalibutan. The Bible is a witness that God is. Kinahanglan atong ablihon o basahon ang Biblia tungod kay kini siya mao ang pulong sa Dios ug mao ang pamaagi nga atong maistorya Ginoo. Ang Dios makigistorya kanato pinaagi sa balaang kasulatan. Ug kita makaistorya nato sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo. Kay lagi ang pag-ampo ug ang pagbasa sa balaang kasulatan mao man ang gininhawa sa atong espirituhanon nga aspeto sa atong kinabuhi. Kinahanglan na atong basahon
ang atong mga Biblia. Atong tuuhan ang nasulat niini ug atong kinabuhian kini. And you will know what God is. Dili lamang taman sa pagbasa, dili lamang pinaagi sa pagtuo, apan pinaagi sa pagkinabuhi niini. No? Pinaagi sa pagkinabuhi. Ang libro sa 1:7 versikulo 17, nagiun siya, if any man will do his will, he shall know all the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Ang kuntuyuon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbubuton o pagbulutan. Tiaw mo ka na mga suking tigpaminaw. Mailhan na to kung kinsa ang nagsulti sa tinuod o kinsa ang nagsulti sa baka. Pinaagi sa balaan nga kasulatan. Kung dunay mga tao nga mag-iyon nga wala naman na, wala na may sugo, wala na naman ang Old Testament, buti pa sabot ka na siya, dili iya sa Dios. Nga naman, nag-ingon ang Dios nga ang tibuok nga kasulatan ituga sa Dios nga may kapuslanan. Buti pa sabot kung gipanghimakak ang part, no, ang part of the Bible, kung dili na ni siya tuuhan, buti pa sabot di kana nga tao nga nakiistorya sa inyo, dili na siya sinugo sa Dios. Sinugo na siya sa ahente or usa na siya ka ahente sa yawa. Nganuman, dili kinahanglan nga ang tibuok kasulatan mao'y atong tuuhan ang nasulat niini. Nganuman, tungod kay nag-iyon siya ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan. Buti pa sabot na kung i-deny sa tao ang nasulat sa balaan ng kasulatan, dili kana siya ahente sa Dios, kundili usa siya ka ahente sa yawa. Ngani bisan pagani ang angel, ang yawa mismo si Lucifer, pwede niya nga magsulob siya sa kinaiya sa pagkamanulunda sa kahayag. Buti pa sabot, dunay mga tao nga feeling nato, uy, buutan ki sa nga tanan, tsada ki siya tingog, tsada siya kuan ka isa nga tanan. Pero kung nagtudlo siya supak sa kakabubuton sa Ginoo, dili yapon siya ahente sa Dios, kundi ahente na siya sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Dapat nga kung tuuhan ang Biblia, dapat tuuhan ang tibuok nga Biblia, dili tuuhan ang part lang sa Biblia. Kay nag-ingon man si Pablo ngadto kang Timoteo nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan. Busa dili pwede nga dunay part sa Biblia nga atong tuuhan, dunay part sa Biblia nga dili natutuuhan. Dili pwede nga kuhaan nato ang pulong sa Ginoo. So dunay mga sugo sa 10 Commandments nga gikuha, dili na kuno pwede. Pero nay part sa 10 Commandments nga kini siya pwede, o di ba? So sa Ginoo dili pwede nga kuhaan. Kay kuhaan ang atong part dito sa langit, o dili pwede dugangan. Kay dugangan ang kastigo, no? Ang atong curse madugangan. So the reason for the universe, because He created it. Nganong naaman ang tibuok kalibutan? Nganong ni-exist? Dili siya by chance, sumala sa giingon sa atheist o sa Buddhist nga ang kalibutan ni-exist lang, no? Tungod kay sa universe naagid siya, no? Usa siya ka planeta ang kalibutan. Usa siya ka planeta kining atong gipuy-an nga earth, usa siya ka planeta nga nitungha lang by chance. Dili na siya mauno kaysa Genesis 1 or chapter 1 to ang kalibutan gibuhat sa Dios, no? He created it. Kung atong basahon ang Salmo chapter 19 verse 1 and to 6, nagyon siya, ang mga langit nagapadayag o nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, ug ang gabii ngadto sa gabii nagapadayag og kinaadman. Walay sinultihan ni pinulungan, ang ilang tingog dili hingdunggan. Sa tibuok nga yuta migula ang ilang latin, ug sa kinatumyan sa kalibutan ang ilang mga pulong.
Diha kanila gibutang niya ang usa ka balong-balong sa adlaw nga nagaingon usa ka kaslunon nga nagagula gikan sa iyang higdaanan ug nagakalipay siya ingon sa usa ka taong kusgan sa pagdalagan sa iyang dalaganan. Gikan sa usa ka kinatumyan sa mga langit mao ang paggikan ug ang iyang paglibot ngadto sa mga kinatumyan niini ug walay bisan usa nga natago gikan sa iyang kainit. Matiaw mo kana mga suking tipaminaw. Nagiun sila nga nitungha kalibutan by chance. Ang libro sa Salmo nagahisgot nga walay by chance nga nitubo lang na siya diha kundili dunay Ginoo nga nagbuhat ni ining tanan. Ang libro sa Roma 1 versikulo 20 nigyud siya kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom ug pagkadiyos sa tin-aw na ila pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat busa wala silay ikapangulipas. Buot pasabot mga suking tipaminaw, there is no reason nga atong tuuhan nga atong mga butang nagtubo lang diha, nag-abot lang diha nga walay kapuslanan, kundi ang tanan butang gituyo sa Ginoo sa pagbutang. Ang tanan butang gituyo sa Ginoo sa paghimo tungod kay kini siya duna may kapuslanan. Tanan butang dunay kapuslanan. Bisan pa sa gidili sa Ginoo sa pagpakaon dunay kapuslanan tungod kay na sila'y pareho sa itong lawas ba na dunay mga function, different function. Doon na tayo buhok, doon na tayo mata, doon na tayo dalunggan, doon na tayo ulo. Dili pwede nga tanan maglakaw puro mata. Dili pwede puro kamot, dili pwede puro dalunggan, no? So inana gyapon ang atong kalibutan. Tanan nga mga butang sa kalibutan dunay function, no? Pareho siya sa function sa lawas sa tao. Nga bisan pa ang kuko nga pwede ra putlon, bisan pa ang buhok nga pwede ra putlon dili masakitan, apan kini siya dunay kapuslanan. Ang Ginoo, no, is the reason for the life in the universe. Siya ang rason nganong dunay kinabuhi ang kalibutan. Ang libro sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 28 nagiun siya diri, for in him we live and move and have our being, as certain also we are our own part have said, for we are also his offspring, no? Kita iyang kaliwat, pinaagi kay Jesus Christ, kita iyang kaliwat. Ang libro sa Juan, no, nagkuan diri Juan 1 pingon sa Dios, nagiyon siya sa sinugdanan mao ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios kini siya sinugdan sa uban sa Dios. Ang tanang mga butang nagahimo pinaagi kaniya ug niadto nagahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maong kahayag alang sa mga tao, ug ang kahayag nagadanaag sa taliwala sa kangitngitan ug ang kangitngitan wala magabuntog kaniya. Diha usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga gipadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi sa pagpamatuod may tungod sa kahayag aron ang tanan motuo pinagi kaniya. Kini siya dili mao ang kahayag, kinunuha siya mianhi aron sa pagpanghimatuod may tungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag usa ka tawo kini nagsingabot sa kalibutan ug siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinagi kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. So kung dili ta mag-study sa balaan nga kasulatan, dili kita makaila sa kinaiya sa Dios ug ngani dili kita kakaila sa Dios mismo. He is the reason of our hope, no? Ang Dios mao ang nagahatag kanatong paglaom. Ano man, unsa naman lang ang mahitabo kung walay Dios. Kung tinuod pa nga pagkahuman nato ani moral tagkuan mga iro-iring nga pagkamatay wala na impas na tanan, wala tay paglaom. Gani pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kini nagdala og paglaom nga moabot ang panahon sa iyang ikaduha nga pagbalik nga mabanhaw usab kita sama kaniya ug makapuyo niya ng langit ng puloy-anan nga gitagana sa Dios alang sa mga matarong. And that is our great hope. Doon na tayo paglaom. Nga bisan pa sa atong kapobrehon, bisan pa kung daghang tagkwarta ni ining kalibutan, bisan pa usahay magmasakiton, hantod ng mamatay, apan dili tama ra diha ang kinabuhi, tungod kay adunay kinabuhi human sa kamatayon. Kay kung wala pa'y kinabuhi human sa kamatayon, wala tayo paglaom. Nga naman, ang mga tao, bisa unsa mabutang sa utok, buhato na lang, ano man, wala may paglaom. Apan tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nga wala makapugong ang kamatayon,
mao kini siya ang nagdala og paglaom nga doon na tay gipaabot nga kinabuhing dayon. Gani kung atong tan-ahon ang atong kinabuhi ni kalibutan, grabe lagi kamubo, no? Ingon pa pagkahuman sa lunok ni Noe, moabot na lang sa 120 years ang tao. Taas na kay 120 years. Apan sa pagkakaroon mga suking paminaw diya sa libro sa Salmo, ang tao moabot na lang sa 70 or 70 years old. Kung mulapas man, doon na may manggalapas gyapon. Mauna lang din siya ang abot or balos tungod sa pag-amping sa lawas o tungod sa pagtutu or pag-care, pag-atiman sa mga tigulang. Kanang mga tao nga nag-atiman sa tigulang, no? Naman sa ikalimang nga sugo, di ba naging siya, honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord your God giveth thee. Buti pasabot mga suking tigpaminaw, na tungod sa itong pag-amping, tungod sa atong pag-atiman sa mga tigulang, ang atong kinabuhi mula pa sa 70 or 70 years old. Apan, dili gini siya mo lungtad. Unlike if we are going to serve God, kung at kita mag-antos or kita serbisyo sa Ginoo, atong ihatag atong kinabuhi adto sa Dios o gamiton kini sa Dios, kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang libro sa Salmo kapitulo 78 verse 7 nagiyon siya diri, og dili unta sila mahisama sa ilang mga amahan, usa ka malalison ug masukihon nga kaliwat, usa ka kaliwatan nga wala matulid sa ilang kasing-kasing, ug kinsa espiritu wala magmatinumanon sa Ginoo. Gikinahanglan sa Ginoo ang atong pagkamatinumanon. Kinahanglan sa Ginoo nga kita mohatag og gigayon sa pag-alagad sa Ginoo. Atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios tungod kay ang atong kinabuhi sa kalibutan haskang short lang yun kaayo, bubo lang sa tanan. Busa ang Dios gusto niya nga kuyugon ta niya diyadtong langit ng puloy-anan nga iyang gitagana. Kuyugon ta niya o gatagan ta niya sa kinabuhi nga walay katapusan. He is the reason of our hope. He is the hope of my future. If there's no God, there can be no future. If God is not, who shall raise me from the dead? Kung wala pa ang Ginoo, kinsa man ang magbangon ka nato gikan sa mga patay. So wala may Ginoo, no? So atong utop-utopon mga suminti paminaw nga mulahan kita nga doon na tayo Ginoo. Nga naman, doon na kita gipaabot, doon na kita ipaglaom ng kinabuhi nga walay katapusan. Maybe our life in this world full of suffering, temptation, trials. Kaya nag-iyon ang Ginoo, wala siya nagpasalig na kung mag-uban ta sa iya, walay pag-antos gani sa dinhi siya sa kalibutan mga suping ti paminaw. Nag-antos gani siya, buti pasabot kung mag-alagad kita sa Ginoo, sama kaniya, mag-antos usab kita. Nga naman, kita sumusunod naman. Nag-antos gani ang Ginoo, kita pakahadili, pero kani siya nga pag-antos sa mubula mga panahon. Tungod kay human sa pag-antos, adunay kinabuhi nga walay katapusan, full of joy, wala nay kasakit didto. Paul speaks of that hope, no? Ang si Apostle Pablo nag-ingon siya sa buhat or Acts 24 verse 15, nag-ingon siya, and have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be no resurrection of the death, both of just and unjust. Sa di ay, og nagabaton diha sa Dios, sa samang paglaom magipagdawat usab nila niini. Ang paglaom nga adunay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Nganong doon na may pagkabanhaw sa dili matarong? Doon na ba'y paglaom sa dili matarong? Gibanhaw ang dili mga matarong mga suking paminaw aron sunugon sa kalayo sa impyerno. Aron ilang antuson ang pag-antos baylo sa wala nila pagtagad sa instruction sa Ginoo. Baylo sa ilang pagpaliwala sa Dios. Kung ikaw kuno Ginoo be, unya nagpakamatay ka, grabe gilatos ka, gipurong-purungan ka sa tunok, unya ang mga tao di gyapon mo follow, di gyapon mo tuo, o di ba? So pag-abot ni Jesus Christ sa pagbalik niya, ikaduhang pagpadayag, mahimo siyang judge sa matarong o sa dili matarong. Banhawon ang duha, no? Ang duha ka pundok iyang banhawon sa iyang pagbalik. Ang maayo iyang dadun sa langit ug ang dautan sunugon sa kalayo sa impyerno. Gani kung atong susihon mga suking tigpaminaw, kung atong utop-utupon pag isa nga tanan, makaingon yun bisan pa ang wala magtuo sa Ginoo yun,
bulahan ug maayo ka o Dios sa imong paghukom. Anuman kay iya nang himo ang tanan nga mahimo, kutob sa iyang mahimo aron ang tawo motuo kaniya. Apan tungod kay ang tawo usahay dili man motuo na sa Ginoo, dili man mag-alagad sa Ginoo. Nganuman happy man kaayo sa nga tanan ang pagsugal, happy man kaayo ang pag-inom-inom, happy man kaayo ang pagpangabit, happy man kaayo ang paghimo og fornication or illicit sexual love, no? Pagpanguyab, pag humanauyab, kuan dayon, sex dayon, bisag wala pa'y kasal, kay lagi tiyada man kayo ang kalibutan. Pagkamatay, impas ang tanan. Banahon gyapon, pero dito sa kalayo sa impyerno. What would and could I do without God? Unsa may imong mahimo, akong mahimo kung wala ang Ginoo. When sickness strike, sa diha nga doon natay balatian, o kining balatian makamatay, dili ba ta makadumdum sa pag-alagad sa Ginoo? Kay usay ayar ba nato madumduman ang pag-alagad sa Ginoo basta nanay sakit, no? Mintras basko pa, alagad na ta. Di na nato ulaton nga magdaot pa ta. In Exodus 16 verse 26, no? Ato nakita unsay gihimo didto sa panahon sa Exodus. Di ba? Nangamatay ang kamagulangan nga anak sa Ehiptohanon. Ipakita sa Dios, no? Nga dunay kalainan ang Ehiptohanon ug ang dili Ehiptohanon. Meaning sa ato karon, Kristohanon nga nag-alagad sa Ginoo ug ang dili mga Kristohanon nga wala magtagad sa iya sa Dios. Kay usahay daganag ang kun Kristohanon apan wala na kaila kang Kristo. Wala makaila sa tinuod nga Dios ug sa iyang mga kabalauran. Psalm 103, 1-3, ligin siya, dayigon mo si Jehovah o kalagko. O ang tanan nga niya sa sulod nako, dayigan ninyo ang iyang balaan nga ngalan. Dayigon mo si Jehovah o kalagko, o ayaw ikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasalanan, nga mao ang nagaayo sa tanan mong balatian. Sahay, makadugdog pa sa Ginoo sa grabing balatian. Ha? Panganak gani, niya, babag ang bata, grabe yung ampo. Nanagay balatian, halos ikamatay, grabe din ampo. Pero sa baskong pa, kapangita ang balatian, dili katulog sa iyo. Ha? Pagitag balatian, bisag unsa ka unom, basta kay makaon, bisag makadaot sa lawas, kabalo makadaot. Bisag unsa inumon, makadaot na gani, pero inom gyapon. Ha? Daghan kaayo ang ampo sa Ginoo, hapit na kamatay. Pagkaayo, balik na pong inom sa makahubog. Yun na, lipis kay imong kuan, lipis kay imong tinai. Ha? Pero inom ra gihapon. Ano man, ulian naman. So, nanano, mura ra gibugal-bugalan ang Ginoo. Ginoo, ayuha ko kay kung maayo na gani ko, mag-alagad gyud ko sa imo. O, di ba? Pero pagkaayo na, nalimtan ang pag-ampo sa Ginoo. Gihimo ra joke-joke ang mga promises. So, kung ikaw ang Ginoo, unsa kay imong buhaton? Nga gibugal-bugalan lang ka sa tao, nga imong gihimo, gitabangan. Oh, pero wala lang gihapon na himo. When death comes, sa diha nga moabot ang kamatayon. Kung ato nga naon si Lazaro, no, sa libro sa John 11, chapter 11, 1-44, panahon ni Lazaro, kita na itong mga suking tigpaminaw. Ang Ginoo adunay gahom sa pagbanhaw, nabisan pa si Lazaro, na pila na kaadlaw nga namatay, nabanhaw siya. Tungod kay ang Dios pwede man nga iyang i-stop ang kamatayon, no? May stop sa Ginoo ang kamatayon. So, ang libro sa 1 Corinthians 15 verse 26 nagisya og sa katapusan, kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. So, ang Ginoo, ang mutuo sa Ginoo, mag-alagad kaniya, mag-submit sa kinabuhi adto kaniya, wala na ay kamatayon. Gani ang kamatayon, again, ipakasama na lang sa paghinanong katulugon. Ug sa diha nga mobalik ang Dios, ibalik usab ang kinabuhi. Okay, Hosea chapter 12 verse 30, nagiyon siya pinaagi sa usa ka manalagna, gidala ni Jehovah ang Israel gikan sa Ehipto, o pinaagi sa usa ka manalagna, siya gibantayan. Sa diha nga atong i-submit sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ha? Aduna na ang Dios nagabantay kanato. When I think of eternity, kung atong andumon
ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong buhaton ang tanan sa atong maabot samtang aduna pay panahon aron malipay ang Dios. Unsa atong buhaton? Ang mission sa Ginoo, no? Unsa gibuhat ni Jesus Christ? Kay si Jesus Christ mao man ang sample. Mao ang pagsunod sa kabubuton sa amahan. Unsa man ang kabubuton sa amahan? Balik na punta sa 10 commandments. That is the commandments of God. Nasa bagong kasulatan, gitawag siya the 2 great commandments. Love God above all and love your neighbor as you love yourself. Pero kung saan sa paghigugma sa Dios, makita nato siya sa 10 commandments, sa Exodus o sa Deuteronomy. Ang una pa yung sa ikaapat ka commandments, mauna siya ang commandments to love God. And the 5th to 10 commandments, that is how we are going to love our neighbors. God is everywhere. Ato hinumduman mga suking tigpaminaw. Kadtong tago-tago diha sa mga kalapasan, dili kita makatago sa Ginoo. Psalm 139 verse 7. Nagingon siya, asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? Kung asa ba ako mokalagyo gikan sa imong presensya? Nga naman, God is omnipresent. Bisag asa ta paingon, ang Dios anaa. Bisag asa ta mo adto, ang Dios atoa. Asa pa ba ta mo tago? Wala tay kataguan. Busa sa tanan natong gihimo, dayag o dili dayag, mga kasalanan nato ato itugyan ato sa Dios aron pasayloon kataniya. Kay maayo kay ang Dios. Samtang karon nga dili pa siya judge, siya pa'y tagapataliwala ka nato ato itugyan kaniya ang tanan. Ang Dios gugma, no? 1 John 4:8, siya nga wala magahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. So busa atong i-train ang atong kaugalingon sa paghigugma. Bisan pagdili Pasko, ha? Naiuban panghatag lang mo Pasko, pero bisan pagdili Pasko pwede man ta manghatag. Bisan dili nato birthday, pwede ta na mag-celebrate sa pagpasalamat sa Dios may tungkol sa kinabuhi iyang gihatag. Every day is our birthday, di ba? Unsa na yung birthday o sulti din karon unang adlaw na ako sa akong kinabuhi sa akong bata o sa pa karon napulo ka tuig og duha ka adlaw o birthday gyapon. Every day is birthday. What would life be without love? Unsa na lang ang kinabuhi kung walay gugma? Ikaduha na siya, unsa ang kinabuhi kung walay sugo? Kaya ang sugo, gugma man na siya expression of love. Matthew 24 verse 12 nagyon siya diri, og kay mosanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mao nang daghan na kay paras, daghan na kay buli, ano man, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Ano man, nisanay ang kadautan. Gani kung atong tan-awon mga sukintig paminaw, karon nga mga panahona, gamay na lang yun ang tarong nga tao. Kung maglakaw-lakaw ka sa dalan, daghan na mga bastos, daghan na mga paras, daghan na unsa pa diha, daghan mga palahubog, daghan mga mamumuhat og dautan. Kung mangutana ka, daghan na bakakon, halos dili nagtugan sa tinuod. Ano man, tungod ni siya sa kadautan, no? Musanay ang gugma sa kadautan o mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. So, kung makita nato mga kaigsuunan, ang Ginoo bisag asa, ang Dios gugma, ang Dios is just or He is justice. He is truth, no? Tinuon ang Dios. Muna nga dili maayo nga kanang joke. Mamakak nga ng joke. Binuang man ang joke, magani joke ang binuang. So dili siya maayo nga magbinuang mga suking tigpaminaw. Kung mahimo, dili ta magbinuang. Nanuman, iya na siya sa yawa. John 14:16 nagyon siya, ug ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghatagan ug laing manlalaban nga makapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mao na mga suking tigpaminaw nga atong pangayuon ang balaang espiritu matag buntag sa atong kinabuhi. Kay ato pa ubanon aron sa tibok adlaw muuban ang balaang espiritu sa ato ug atong mahimo ang maayo tungod kay anaa man ang Dios nga matarong. He is the light. God is the light of the world. 1 Timothy 6 verse 16 again siya,
nga mao lamang ang bugto nga dili mamatay o nagapuyo sa kahayag nga dili maduol nga wala makita ang dili arang makita sa tao kaniya ang pasidungo ug dayon nga paggahom sa Dios. Okay? Ang Ginoo mao ang kahayag sa kalibutan nga nagagahom sa tibuok universo. Ug unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga matin-aw murag kristal ug nagagula gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Kordero. Unsa ka maayong puy-an ang langit mga suking paminaw nga giandam gyud ni pag-ayo sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. God is the giver of all perfect gifts. Let us thank Him for them. No? Siya nagahatag ka na to og perfect gift. Gani nagaingon man siya, ikaw gani tao, mga ginikanan ba? Magahatag kabalong gighatag og regalo ngadto sa iyang mga anak. Kanang paglakaw niya mo pag-uli magdala dag pan, di ba? Lipay di mga bata, makabalo mo gighatag og regalo alang sa mga bata, makasasala kayong tao. Apan makabalo og hatag og sa mga palahubog. Pag-uli ana dala-dala na sila pan, dala-dala na sila saging hinom para sa ilang mga bata. Unsa pa kaha ang Dios? Atong hinumduman mga sukintig paminaw. Unsa may kulang nato? Nganong daghan man sa ato naglisod sa pagpuyo? Nganong daghan man sa ato naglisod sa pagpuyo? Tungod kay wala nato gitugyan ang atong tibuok nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Naglakaw gyapon kita, nagiangkon nato ang mga butang ato na angkon nga ato. Kung atong hunaon-hunaon, dili unta ta mag-uol pag-ayo mga sukintig paminaw. Kung atong isipon nga tanan nato na angkon iya sa Dios. Siya ang maghimo sa mga pamaagi kung unsay gusto, di ba? Kung atong hinumduman, ato mo ang kunon. Unsa ato nabatnan, ato din ang kunon ba? Muna masakitan ta kung dunay mahitabo. Pero kung dili nato ang kunon, ato ipailang iya na sa Dios. We are just a steward. Kita lamang ang nagbuhat ay nagbantay ana ba? Kita lang ang nag-manage ana. Pero iya gyud na siya Ginoo. So wala tay angay nga kabalakan. For example, namagay panahon atong anak magsakit. So sa diha magsakit atong anak, tugyan na to sa iya. Oh, di ba? This is your child, oh God. So unsay matabo sa atong anak, iya na sa Ginoo. Nagyo mo siya nga i-carry, no, tanan nato mga problema atong ihatag adto kaniya aron ma-lesser ang atong. Muna naka maayo kung dunay Ginoo sa atong kinabuhi. Kay dunay tay tambayayong sa atong mga kalisod. Doon natin tambayayong sa mga problema sa kinabuhi. Tingnan siya, isahon ka na ako ang inyong mga yugo. No, nagay tayo mga problema, itugyan sa Ginoo. Kaya Ginoo may magsulbad ni ini. So, nining kapunan mga suking tigpaminaw, ang Diyos nagatuktok sa itong mga kasing-kasing o sa itong mga hunahuna na kinahanglan atong isubmit ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Atong isubmit ang atong mga nabuabtunan, tanan nato mga kung sapian ka karon. Isubmit atong ngadto kaniya. Na siya ang magdumala ni tanan. He will drive our life. Siya ang mag-drive sa atong kinabuhi. Kaya para safety, isa ka sa tapayong safety ang atong kinabuhi, kaya naaman siya. Okay? God is, and that is why you and I are. Nothing could exist without God. Walay mga butang nga ania dinhi sa kalibutan kung wala siya. Busa mga suking tigpaminaw, ato itugyan sa Dios ang atong mga kinabuhi nining kahaponon. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, thank you, O God, for this afternoon. Thank you for your word that you impart unto us. Forgive all our sins wherever we got mistaken to you. We hope and pray, Father, that you are going to teach us the way that we go, and you are always welcome in our hearts and mind. Please live in us. May you guide and drive our life. Kung asa nimo ipaingon, O Dios, ikaw may balon ining tanan. Among gitugyan ang among kinabuhi nga kanimo tungod ka kami nasayod nga diha sa imong kamot kami safety. Nining kahaponon kami nagapasalamat kanimo sa kanunay. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghan kayong salamat no sa inyong pag-uban-uban kanato dinhi gyapon sa tuig istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM og sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry diri nanukad sa Salay, Misamis Oriental. Hangtod sa sunod gihapon nato ang pag-uban-uban no.
sunod Domingo sa hapon kini ang inyong igsuon servant of God Tina Dahilan Sadora. Dini gihapon sa itong programa Mangandam Ta. Okay, mayong hapon. Hello, Richie Baring. Happy Sunday, Ma'am Tina. Hello, happy Sunday, anak. Bia Labadan. Hello, mayong hapon. Imelda Sadora sa Bohol. Okay, Tubigon Bohol. Thank you so much for watching. Imelda Sadora Balorio. Hello, Alvencent Galve. Hello, anak. Tita Dahilan. Hello, Sisi Loves. Mayong hapon, mayong hapon. Lanit J. Hello, anak. Nakamata ka na karon. Thank you. Charlie Rimadabia, good afternoon, Sister Tina. Dalaygon kayo ang Diyos sa kalampusan sa Voice of Youth. Hello, Voice of Youth! Thank you kayo mga batanon sa inyong pag-atiman sa Voice of Youth na tayong mga baptized, no? 9 ka souls. So, thank you so much. And thank you sa nagdala, no? Ma'am Dayan Idades, inubanan usab sa atong Youth President Jamaica. Takulod. Okay, thank you so much. Good afternoon, and shout out sa itong mga kugihan nga mga batanon na karon sa El Salvador City. Naghimo silang dome for camping. Hello mga kaigsuunan! Invited na dito schedule sa atong association rally this coming Thursday, okay? May 7 to 9 ato nang pagasugdan ang atong association rally, okay? So, ang atong association mag-start sa Huwebes. Alas 6 sa buntag ang atong arrival, alas 7 ang atong sugod sa atong parade. Hangtod sa adlaw Sabado, May 9. So, May 9 ang atong end sa atong association rally. O after that, nadayon tay Lusong Caravan. Grabe gini schedule, no? So, atong schedule sa Lusong Caravan this coming May 11. May 11 to sama na siya mahuman. 16. May 11 to 16 atong Lusong Caravan. Pag-abot tayo sa 16 to 20? 17 to 20 magsugod dayon ang atong tamping youth friendship camp. Okay, invited na sa atong friendship camp diha sa El Salvador City. So to kalabay-labay. Murag barangay kalabay-labay. Kalabay-labay. So lisod kayo ko nun. So thank you so much. Wait for our different programs and activities sa atong sa ato Ambassador Association. Ayong hapon.